हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज के खाওয়ার ভিডিও করছি, আপনারা দেখতে থাকুন। কি দিয়ে খাচ্ছি और ज़्यादा बच्चा वाला परेशान है रही के साथ परिवार को, लेकिन क्या सारे सारी लगे उनका पानी नहीं आ सकता तो बात के तले से जो मौके और चुके हैं और सारे जगह उनका नहीं गिर से नहीं टिके तो तीन लोग निकल के जगह है बस आकर किया उनके सामने पड़े क्या ये स्टीव ये कभी से ये रही बड़े बाउंसर कम देखने को मिले, मुश्किल भी है। पार्ट पे मैदान साझेदारी बहुत बढ़िया हो गई है। পাবদা মাছের ঝাল অত্যন্ত স্বাদ। সাথে একটু লেবু মাখলাম, সাথে একটু লেবু দিলাম, লেবু দিয়ে মাখার পর আরো টেস্ট বেড়ে গেল। শুনুই একই তো লেবু দেওয়াতে আরো টেস্ট বেড়ে গেল। ওজন কত করে তোমরা? मटन कशा Kaya jangan kepek kayak bazu. Kena. Jadi out. कभी कॉन्फ्लिक्ट है जॉन पटना मैं क्रैश हुआ बाहर और तब वापस आते लाइन के नीचे सब कुछ देखिए आगे तक वो यूपी मतलब एक और टपटा एक डिवाइस पे अब दो पाकिस्तान लेवल पे और वहां पे आप आके रन आउट हो जाता है तो नए बैट्समैन सिचुएशन कंप्लीट डिफरेंट हो गया जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और वहां पे अभी जो सिचुएशन से होते हैं वो रन आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट करने से नहीं टीम के लिए आप देखिए प्रॉपर डोमिनेट करने से नहीं आना जो डोमिनेट करने वाला मुझे लगा तो इसी वजह से फिनिश